Mega sicher. Japońsko sceny wagi ciężkie jakby Shingo. Have the courage to lose in order to get the win. チャーリー柏木の世界滞在記。ナレーションは私チャーリー柏木が務めます。よし。お疲れ様です。お疲れ様です。ロシア行きますよ。どうですか今の気持ちはもうこれからやっぱりこうそれの時のいいところをガンガンこう取ってきてみんなに伝えれるようにいろいろとやっていきたいと思いますね。はい。じゃあちょっと柏木さんに映像制作部からはいこのカメラをコードしたいと思います。はい。ありがとうございます。これで撮ってきます。じゃあ早速時間もないんでチェックイン行きましょう。はい、行きましょう。ロシアへ向かいたいと思います。とその前にこれどうやって使うんですか？あ、このカメラですか？このカメラです。はい。その画面をはいまずこうピッてしてビット。はい。おお、すげえ。で黒いボタンあると思うんですけど、黒いボタン。はい。それを3回押してみてください。3回。おお。自分に見ます。はいはいはい。でこの上下でハイテク機器の進歩には感心ですね。これでしっかり撮ってきます。ああ、すごいですね。なるほど。はい、皆さんどうもチャーリー柏木です。これからアレクサンダー・ソルダトキンのいるロシアに行って、彼のいいところをね引き出していきたいと思いますので、ビザも取れて、いろいろと調べたんですけどね、ちょっと不安はあるんですけれども、なんとかなるんじゃないかなという気持ちで今からとりあえず向かってみたいと思います。それではまたみんな後で報告させていただきます。さあカメラの使い方もマスターしたのでソルダトキンのいるロシアへ。20時間以上のフライトを終えようやく到着したのですが、ここでとんでもないハプニングが。 You didn't tell me that you're going to Phuket. You didn't tell me the exact date. What? どうしたんですか？それの時ロシアいないっす。え？プーケット行っちゃいました。プーケット。ソルダトキンまさかのプーケット。最悪だ。試合前にプーケットに行って調整するっていうのは聞いてたんですけど、こんなに早く行くと思ってないし、そもそもこっちから取材に行くよっていうのも事前に伝えたんですよね。なので僕が先走ったっすね。やばい。どうしよう。ロシア来ちゃいましたから。ビザまで取りましたからね。はい。最悪だ。じゃあこうしましょう。会社に後で連絡しとくんで、とりあえずもうロシアまで来ちゃったからとりあえずポーランド行きましょう。ポーランド行ってサモチョクやって、そこからプーケット追っかけましょう。じゃあやろう。了解です。はい。じゃあ予定変更で今からポーランド行きましょう。終わりました。社長にめちゃくちゃ怒られそうですが、もう怒られているので構わずポーランドへ向かいます。
ポーランド・ワルシャワ空港。じゃあこれから準備してサムチェクの家向かいますか。そうですね、ちょっといろいろとありましたけど、はい。今回は大丈夫だろうと思いますんで頑張りましょそうっす。う。はい、ポーランド、ちょっと今日の天気は曇りです。こんな感じですね。はい、平和そうな感じですけど、はい、そんな中でいろいろとありましたけども、まずはマレク・サムチョクの家一回取材をして、いろいろと彼の魅力を伝えていきたいと思います。それでは行きます。なんと現れたのはライジンロゴがプリントされた車。ナイスミシュ。KSW の、マーチンさんに、今回の企画を趣旨を説明したら、もう結構もう早急にもう運転手さんも車両も手配してくれて、今日一日全部協力するよということで、もうライジンまでつけてくれて、すごい気合いの入れっぷりですよね、本当に。なのでこういった協力もあって、今日は通訳のアンナさんと一緒に、よろしくお願いします。アンナさんということで、はい、早速行きましょう。あっちだ失礼しました。美人通訳のアンナさんとこのライジン号でマレクの自宅へ。ポーランドだと KSW が有名だと思うんですけど、ヨーロッパ全体で見たときにMMA というか格闘技団体ってどんな感じなんですか。ヨーロッパ全体で見ても KSW の存在感は圧倒的ですよ。本当にすごくて、マーチン・レバンドフスキーっていうプロモーターさんがいるんですけれども、彼は日本で行われているプライドの世界観を自分もやってみたいっていうことで、もともとホテル名はやってたんですけども、そこからもう一夜発起して自分でプロモーションを始めて、ヨーロッパ一、ポーランド一、ヨーロッパ一の団体に育っているので、本当にすごい手腕だと思いますよ。北米 MMA っていうか UFC だったりベラトール PFL とか、そういったものとまた違う世界観なんですよね。選手のプロモーションの仕方だったりとか、大会の作り方、盛り上げ方っていうのはどっちかというと日本に寄ってる、日本の視聴者の方が共感するものがあるんじゃないかっていうような大会作りをしてるんで、プライドを見てプライドのようなものを作りたいっていうものを本当に実現しているっていうものなので、すごく演出も派手だし、選手たちももう本当にスーパースターだし、もう知名度も圧倒的にありますんでね、本当にそういった特色を持った団体だと思います。チャーリーガイドさながらつい熱く語ってしまいました。今回の目的地に到着。太陽のような優しい笑顔で迎えてくれたのは、この旅の主役マレク・サモチュク選手。マレクの家の前まで来ました。これからマレクの家を突撃してみたいと思います。こんにちは、マレク。こんにちは。 Good to see you. Hello guys. Thank you. Hey guys. Hello. ビタン Okay, マレク。Thank you, thank you. これ日本からのお土産です。 Tutaj prezent Oh, z thank you so Japonii. much. 体重オーバーだけしないでくださいって。ありがとう。 Proszę bardzo. Okay. No, to co, zapraszam do naszego skromnego mieszkanka, no. どうぞどうぞ入ってくだはいさいよ。Patrycja. パトリシアさん。はい。どうも。シンゴと言います。柏木シンゴです。Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Coś chcecie do picia? Coffee, water, Pepsi, Pepsi Zero. コーヒーください。 Cola, tak? コーヒー。 Shingo. Pan wygodni. Taka? OK。 Czy taka Shingo? タカ。 Taka. Tak, tak, śmiało. どうぞどうぞ。 OK。はい。コーヒーをいただきたいと思います。
五臓六腑に染み渡るとはこのこと。 A ten, a とっても美味しいです。家の紹介をしてください。 To nie wiem, jakby tak jak tu mamy wszystko, no to nasza kuchnia, salon, w tym jest miejscu, tu, że tak powiem, posiłkujemy się i no, i spędzamy czas swój wolny. Miejscówka mojego kota, znaczy na jedzenie, karmienie się. あ、猫飼ってるんですね。何匹飼ってるんですか？ Jeden. 一匹で1す。匹。名前は Salem. サレンです。サレン。 To są jeszcze jakieś jego zabawki? O! いや、なんか猫と遊んでるマレクを見てみたいですね。ぜひ。ですよね。 On nie wiedzie. Jest przyzwyczajony, że jesteśmy po prostu we dwoje w domu i jak ktokolwiek przychodzi, to po prostu się chowa i dopiero później nabiera tej pewności siebie, żeby wyjść. No, jak いつも僕も猫を飼っているのでよーくわかります。隠れちゃう。会えるといいんですけど。はい、大丈夫です大丈夫です。はい。 Może później. tak proszę. マレクさんこれ O! あ Dysła. ライジン。 Tak. Pierwsza walka w Rising, pierwszy puchar. No, jestem bardzo jakby z tego dumny, że mogę walczyć i w ogóle zwiedzić drugą stronę z naszej strony świata, nie? To jest coś fajnego. いやちゃんと飾ってくれててすごく嬉しいです。 Tokyo Dome, legendarna arena. Wszystkie legendy, co tam walczyły, też bardzo, no, wszystkie oglądam od małego. W sensie Mirko Krokop, Overeem, Emelianenko, Sakura, Sakuraba ホイですね。 Sakuraba. はい。 No, same legendy. Jeżeli chodzi o Tokyo Dome i ja mógłbym też tam zobaczyć, to coś niesamowitego właśnie. ざってます。あめちゃくちゃでかいですねこれ。ちょっと持ってみていいですか？本当にいいです。おお。おお。めちゃくちゃでかいです。 Shiga. 僕よりでかいですねこれ。すげえ。 Jest większa od niego. Haje. すごい。 Tu 3. Kurczę, nie Była nie pamiętam ile razy pierwszy zobaczyłem. Chyba z 8. I wszystkie są takie duże. あちゃんとグローブも。 This one. I te rękawice musiałem sobie tutaj na pamiątkę zostawić, bo zazwyczaj sobie biorę po walkach i lubię w nich trenować, ale taka pamiątka fajna, jeżeli chodzi o Rising jest. ああ、これ Jako は pierwsza rękawica. To jest co? あー Boi się. 黒猫少し怖がだってます。はいそうですね Chcesz go dotknąć? いいですか触って Można? Ła! おおかわいいそうだねそうだね O, そうだね嫌だねそうだねごめんねごめんね no i to jest nasz kot. ござい Jest taki ます trochę dziki, no bo Patrycja wzięła takiego właśnie Dzikusa wzięłam. dzikusa, który no, żył sobie na wiosce i bał się ludzi, co nie? No to zanim on się przyzwyczaił, to tutaj były jakby z nim problemy. うちで飼ってる猫も保護猫なんですよ、 Aha. うん、なので本当に僕にも懐かなくて奥さんだけ懐いてて僕は嫌われてます僕も触れないです No i tak samo Patrycja karmi. あ、一緒です。あそう一そう緒です。 Zajmuje się nim. Ten pokój nazwałem go swoim biurem. No bo moje takie mniejsze hobby to jest właśnie. どんなゲームやるんですか？ Ale teraz już aktualnie gram w Call of Duty Warzone. I grałem właśnie z chłopakami z klubu, no zaraz z Arkiem Wrzoskiem się zobaczycie, to z nim często grałem. Z Pawłem, który był też z nami na gali, co też był w Narodniku, to on jest właśnie dużym streamerem. へーここでやるんですねここでイヤホンつけてやってると思うと可愛いですね Dwa słowa. Bez przybliżenia na klawiaturę, bo ona tam jest zapuśkana, nie pogarnia. ああすいませんはい以上でした Nie jest wam gorąco, czy Jest. ciepło? Jest gorąco, nie? うん僕は大丈夫ですよ使ったらはいお構いなく大丈夫です日本は今地獄みたいな暑いんで全然大丈夫です No, Shingo? w Japonii, Yes w Japonii jest bardzo gorąco, więc ありがとうございま są す przyzwyczajeni do takich temperatur. Cukiereczki い mam や tutaj ミ zawsze sobie. ルキーウェイこれチョコ Zawsze sobie podjadam. A kolega Dziękuję. Chcesz spróbować Shingo? でした。Proszę? Czy chcesz spróbować? Tylko troszeczkę wystarczy. ありがとうございます Dziękuję.
Ciekawe powie, czy dobrym. Ja pozwolę sobie wypić z tego. 味は。いただきます。マレック特製シェイク。お味は？めちゃくちゃ美味しいです。 bardzo dobre. 美味しい。すごい。 Byłbym dobrym kucharzem? これマジで美味しかったです。になりそうですか？うん、素晴らしいですね。めちゃくちゃ美味しい。ピーナッツバターが効いてる。すごい。Czuć. Gdzieś wyraźnie. Nie, wczoraj jeszcze nie. ごちそうさまでした。 Może jeszcze? 美味しい Shingo? 大丈夫ですよ、大丈夫。 Nie, dziękuję. Mam, jeżeli chodzi o te walki, wszędzie, はい。 jak wyglądałem w 8.4 i zapytaj, czy Shingo by mnie poznał, jak mu pokażę to zdjęcie. Shingo? いや。おお、細っ。なんとびっくり。今の優しそうなマレックとは全く違いますね。ああ。 This one. 84キロ。すごい。なんで階級を上げようと思ったんですか？ Tak, to może sobie usiądźmy teraz coś, bo ja już nic nie będę robił. Że najpierw walczyłem jakby w 9.3 amatorsko, a później schodziłem do jeszcze 8.4, jak zawodowo zacząłem walczyć i później wziąłem udział w walkach na gołe pięści. Została taka wymyślona federacja w Polsce w MMA, wziąłem tam udział. I tutaj było bez limitu. Tam było bez limitu wagowego. ウォルトールがあるから無差別にこだわったってことですね。階級がないから。あ、OK。やっぱりこう、ウォルトールをやろうと思ったのはやっぱりファイトマネーが良かったから。お金が欲しかったから。 To znaczy, jakby jak to powiedzieć, trenujemy po to, żeby być najlepsi, a pieniądze jakby są tym efektem ubocznym naszych, no oczywiście, działań. No, uważam, że w życiu nie są najważniejsze pieniądze, ale jakby są potrzebne do życia. No i żeby je zarabiać, to tak naprawdę musimy dawać z siebie wszystko i jeśli ja chcę na przykład zarabiać w MMA, no to muszę być taką najlepszą wersją siebie, najlepszym wojownikiem ze wszystkich. マリックはどういう子供でどういう家庭で育ったんですか？ Ja pochodzę z małej wioseczki tak naprawdę. Jak wszystkim opowiadam skąd jestem, to muszę mówić okrężną drogą. Że miasto duże Białystok, ale spod tego miasta z mniejszego Hejnówka i tam z wioski Kotówka tak naprawdę. Że dużo było tych prac domowych. Tak naprawdę mieliśmy też 10 hektarów pola, które też uprawialiśmy. No, oczywiście ciągnikami już te rolnictwo u nas było trochę zmechanizowane. No i co, no całe życie tak jakby na roli troszeczkę tam rodzicom pomagało się, wszystko robiło, remonty i zawsze były gdzieś te moje zainteresowania ze sportem. 兄弟は何人いるんですか、全部で？ Nie, jestem średni. Mam jeszcze brata młodszego 2 lata i jeden starszy o rok ode mnie. ああ、3人兄弟の次男坊。僕も3人兄弟の一番下なんです。 Shingo baby. シンゴベイビー、そうなんですよ。兄弟喧嘩とかしなかったんですか、子供の時？ No, ja to byłem taki, że zawsze z braćmi się biłem, tylko że to ja byłem taki awanturnik, że zawsze coś mi nie pasowało i zaczepiałem zawsze. マリックが始めたんですね。バッドボーイですね。いつ格闘技にこうシフトしていったんですか？ No to jeżeli chodzi jakby w ogóle, no to się zafascynowałem kiedyś sportami walki, czyli MMA, szczególnie MMA. Nie wiem, miałem może 14-15 lat i od zawsze chciałem spróbować trenować tego, ale tam z mojej miejscowości nie było tej możliwości. I dopiero jak poszedłem na studia, to co pierwsze zrobiłem, to jeszcze jadąc do tego miasta już na studia, to tego samego dnia już wieczorem byłem na treningu MMA i już zacząłem trenować. とotworzę. どうぞどうぞ。 Ciekawe. じゃあ開きましょう。どうぞどうぞ食べてください。気になってます。 Aha, お dobra. せんべいで中に桃味のクリームが入ってるんです。 食べられません。 Dobra. 美味しい。美味しい。美味しい。よかったです。結構アニメとかも好きって聞いてるんですよ。 Znaczy, nie oglądałem za dużo, ale obejrzałem sobie ostatnio w sumie. Pierwsze jakie anime obejrzałem to był Dragon Ball Super, a drugi Baki Hanma. Już troszkę niedawno, ale oglądałem te.
No i Baki Hanma jest fajnym anime. かわいい自分がバキハンマーの中のキャラクターで誰一番似てると思います？ Nie, no, zawsze jest tak, że każdy z nas próbuje się do bohatera głównego utożsamić. No ale no właśnie tak mówię, no, ja jestem ciężki, ale jak jestem w wadze ciężkiej, to czuję się na małego. I tak samo rywale wszystkich samego Bakiego Hanmy byli wszyscy dużo więksi od niego, nie? No to bym się do Bakiego Hanmy porównał. czyli いつもは自分より大きな選手とやってる no to Okina. Jak moja pierwsza walka była na Rising, no to Daniel James, ああダニエル・ジェームズねオリバーみたいなね Jose Augusto też był wyższy, wszyscy. Tak samo jak pojedziemy zaraz do mojego klubu na sparingi, to też zobaczycie, że każdy jest ode mnie czy wyższy, czy szerszy, czy cięższy, czy no taki po prostu większy. I właśnie przy chłopakach muszę zawsze nadrabiać umiejętnościami, bo jak się z nimi siłuję, czy nie wiem, walczę na siłę, to zawsze gdzieś mają tą przewagę, ale jak ich staram się tak inteligentnie zamęczyć, to wszystko idzie na moją stronę. いやすごくよくわかります。なんかこの話を聞いてる中でやっぱり体格もヘビー級の中では劣るのでやっぱりそれは技術と戦略で戦わないといけないっていう部分がやっぱ戦い方にすごい現れてるな納得しましたね。こう昔のそのプライドのファイターの中で自分がこういう風になりたいとか憧れている今でも目標にしているファイターは誰ですか？ No właśnie te osoby, co wymieniłem wcześniej, jak Alistar Overeem, Fedor Emelianenko, Mirko Krokop. Głównie pierwsze walki, jakie oglądałem, to były Fedora Emelianenki. On był takim gościem właśnie, co potrafił i się bić w parterze, i się bić w stójce, a to w tamtych czasach naprawdę było czymś. Jak się on nazywał już? Fedor Emelianenko. まあそういうことですよね。だから本当に総合格闘技を目指してる、総合格闘家ヒョドルみたいな全部できる選手を目指してるっていうそういうところですよね。 Czyli No, w dwóch płaszczyznach chce się odnaleźć, tak? ヒョドルはフィニッシャーですからね。 Ale na przykład w KSW... その後もマレクのプライドトークに花が咲きしばらく大盛り上がりでした。 To tylko ma dobry parter. まずは大臣のグランプリチャンピオンになって No, oczywiście i jak wygrywam ten turniej, to będę się uczył japońskiego. そうですね。勝ったらと言わずにもう今から始めましょう。 Arigato i konnichiwa. ラーメン、ラーメン、は Ramen. い、 To 3. Sushi. 寿司、はい、これ4つですよね。 No. オッケーオッケー。マレクとこうしてちゃんと話すのは初めてでした。ずっと口下手だと思っていましたが彼の格闘技に対する思いそしてライジンや日本に対する思いが少し伝わった気がします。マレクが身支度をしている間にパトリシアさんに話を聞きました。パトリシアさんにちょっと聞きたいんですけども、マレクとの出会いってどんな出会いだったんですか？ Ogólnie spotkaliśmy się w klubie, ponieważ ja też tam pracuję. W klubie, w którym Marek trenuje. 戦ってる時のマレク選手をどういう風に見てますかいつも？ No to jeśli chodzi o walki, to naprawdę bardzo mocno się tym stresuję, bardzo mocno to przeżywam. Natomiast oglądam wszystkie walki. Jeśli walczył w Polsce, to zawsze byłam gdzieś tam na gali. Jeśli chodzi o Japonię, no to jeśli będzie ta walka o pas w grudniu, no to wtedy się na pewno z nim już wybiorę, bo teraz jednak jest praca, są różne ważne rzeczy tutaj na miejscu. Ale wiem, że to jest jego praca, wiem, że jakby robi to najlepiej, jakby stara się zrobić wszystko, żeby wygrać. Wiem, że jakby te rany wszystkie się da później wylizać i zawsze mocno trzymam kciuki, żeby wygrał. 男として恋人としてマレックっていうのはどういう男ですか？ Przede wszystkim Marek jest bardzo takim spokojnym, cichym i bardzo dobrym człowiekiem. Przede wszystkim to bym o nim powiedziała. Więc jakby ta strefa jego zawodowa jest trochę zaprzeczeniem tego, jaki jest na co dzień. Bo tutaj wychodzi do walki, każdy go widzi jako powiedzmy gdzieś tam trochę agresywną osobę, taką skupioną, mocno idącą, a w domu no jest po prostu, nie wiem, potulny jak baranek, mogę tak powiedzieć. たっぷりお話を聞けたところで朝の練習へ向かいます。You drive BMW. Cukinia. マレクが所属するユニークファイトクラブ
見ての通りユニークなジムなんです。ただこの日はあいにくの雨。 A w Japonii jak w sensie dużo jest na przykład z wagi ciężkiej zawodników? 日本はヘビー級の選手は練習パートナー探すのものすごく難しいです。リングでスパーリングするんですか？ I to właśnie tak. Na co dzień są prowadzone jakby treningi personalne, czy na zewnątrz też są zajęcia. そう使ってます。すげえ。 We can go. OK 行きましょう。マレクの優しい運転で15分、ユニークファイトクラブに到着。早速中へお邪魔していきます。すごい。 Recepcja tutaj nasza i tu są, mamy rzeczy, sprzęt Unika, tu macie też informacje, jakie inne rzeczy. ジムの中にカフェスペース。マレクサイズのパンがずらりと並んでいますね。Organize the next time the tournament in the middleweight category. Middleweight? Yeah. But the Japan and the visit Japan is my dream, you know. ミドル級ですね。覚えておきます。今日の練習内容はスパーリング。マレクはスパーが苦手だとか。5分のスパーを今の4ラウンド目ですか。やっぱしんどいですよねこれ。間1分しか時間ないですし、でヘッドゲームしないでこんな練習するんですね。すげえ実践っぽい練習ですよね。激しいスパーリングを目の当たりにした僕は、マレクの優しい目の奥にしっかりファイターとしての闘志が見えた気がしました。チームメイトのアレック選手にお話を聞いてみることに。チームメイトのアレックさんから見て、マレク・サモチュクっていうのはどういう男ですか？どういう人間ですか？ Myślę, że to też ukształtowało takiego charakteru, jest taki potulny, milutki, kojarzy bardzo pomocny, ale jak trzeba, to wiadomo, wychodzi, robi robotę i to też jest fajne w nim. No i trochę zauważyłem, że tutaj trochę się też zmienił, stał się taki bardziej przez nas pewny siebie, odkrył w sobie duszy żartownisia i jest tutaj zawsze wesoło na treningach. Też odkrył w sobie taką umiejętność do ciężkiej pracy, bo przyznam szczerze, jak tu przyjechał, to nie był jeszcze tym zaszczepiony, bo trenował wcześniej w małym klubie, w małej miejscowości, natomiast poznał Warszawę, poznał porządny trening i myślę, też to odwróciło jego karierę, bo tak naprawdę on odkąd tak na dobre trenuje z nami, nie przegrał jeszcze walki. 同じくチームメイトのラデック選手にもマレクのことを聞いてみました。 You fight in KSW, you're a KSW star. If Marek wins this tournament, he becomes the Rizin Grand Prix champion. What would this mean for Poland MMA? Oh, I think that would be his dream comes true of Marek, but also a lot of Polish people are following this event since the first fight of Marek. Everybody's interested in this event because we know that Rizin is a great federation, and that would be something amazing for our country because to have champion in Rizin Federation, that would be great achievement for us, and I hope we're gonna make it. I hope we're gonna make it. He trains hard every day. He do his best. Now he's in his prime time. I would say that his shape is really good. So I think we're gonna go for the belt. 仲間からの信頼も厚く、優しいマレク。応援したくなってしまいますよね。さあそんなこんなでハードなスパーリングを終えたマレク。練習後は甘いものを食べにカフェへ。寝ました。でも明日の朝帰りますから。本当にマレクだけを取りに来たんですよ。本気なんですよ。ライジン本気ですか？ Shigo jest matchmakerem i to właśnie jest chyba taką bardzo wysoką osobą, jeżeli chodzi o Rizin.
I tak się zastanawiałem, że jeżeli sam Shingo jedzie do nas, nie, to takie też fajne, miłe. いやいやいやもうねそれにはね理由があるんですよそれはね後でお話しさせていただきます Jest main event, co-main event, and me. さあケーキも食べ終わったので移動しましょう。これで今から行くご飯屋さんはどんなお店なんですか？ To idziemy do polskiej restauracji. Właśnie chciałem was zabrać, żebyście spróbowali polskiego jedzenia. Jak wam może posmakować, czy posmakuje, to mnie bardzo ciekawi. あ楽しみですね。マレクの相変わらず優しい運転でやってきたのはポーランドの首都ワルシャワ。美味しいポーランド料理が食べられるというレストラン、楽しみです。 How are you? Very good, how are you? How are you? You good? Dzień dobry, Martin Miłomi. 店内で陽気に迎え入れてくれたこの方は KSW の CEO マーティン・レバンドロフスキーさん。 Maybe we stay? No, it's okay. I want to give you this. This is Japanese whiskey. It's called Shogun. It's okay. Thank you very much. Arigato. And this, oh, of course, of course. And this is some Tokyo caramel cookie. Very good with whiskey and cookies. Jesus. So yeah. I was dreaming today that I'm drinking. I don't know, maybe that was something. So Thank you so very much. Arigato. ここからはマーティンさんも合流してブランチをいただきたいと思います。 1, 2, 3. いただきます。ポーランド料理どれもデラうま、マジで半端ないです。この日のために減量していたのにリカバリーしてしまいました。皆さんにもぜひ一度は食べてみてほしいです。 So Martin, what kind of fight do you expect from Marek? When I look at the whole history of Marek, you know, starting from, you know, very amateur beginning, and he was climbing through bare knuckle fighting to KSW, so he was like up and down, but after all his losses he really learned a lot, and I think personally that's his best time ever. So he took that lesson, he knows how to use those losses, he never gave up. So for me, the perfect time, perfect place. And he came to Japan not as an adventure, he came there to do something really great, especially that he was a big fan of, you know, couple Japanese organizations, so his kind of dream come true. Yeah, so he's like our kind of Polish samurai. Listen up, I've been watching Marek for many years. I know that he's well prepared and he will be even a better beast. So don't blink, because he's going to bring a really Polish power. As I said, Polish Samurai is back and he's going to win the Grand Prix. Yeah, we good? Okay. Yes, So let's very go good. to the old town. Yes, sir. マーティンさんのマレクへの熱い思いを聞いたところで次の目的地へ。 Okay, let's go. Let's go. Okay. Tak, gotowy jest. 最後に訪れたのはポーランドの有名な観光地旧市街。 No i mamy właśnie przed nami Stadion Narodowy. I co, moje marzenie też jest tam zawalczyć oczywiście. Więc było 2 razy już KSW. Nie udało mi się zawalczyć na tych 2 galach, ale tym razem wydaje mi się, że tak zapracujemy na to, że spróbujemy zrobić Rising kontra KSW na Stadionie Narodowym. And of course, Marek will be representing Rising as a new heavyweight champion. Yes. The KSW Colosseum 3. Yes, exactly. Marek Samachuk, eh? That's dreams come true. Will be like the joint event, Rising fighters against KSW fighters. Oh, that would be wonderful.
Wonderful. That's what I say. And Marek will be on rising side. Yes, in yes. Champions. Great. Let's do it. That would be a nice twist. Very good. I take his W belt to the Japanese. Okay, okay. ダブルチャンピオン。Double champion, two federation. Amazing. Yes. No w sumie fajna ciekawostka, no właśnie pochodzę z małej wioseczki ze wschodu. Tak naprawdę nikt nie wie, gdzie ona jest, a teraz mieszkam w Warszawie i tutaj się rozwijam, tak? I również biję się w największej federacji w Polsce, a teraz się biję na świecie, w największej federacji właśnie na świecie, jakim jest Rising tak naprawdę, więc coś pięknego. Cieszę się, że mogę wziąć udział w tym turnieju. Chcę dać się wszystko, chcę wygrać turniej, a później chcę wygrać pas Rising. ちなみにマレクはここら辺よく来るんですか？ Od niedawna mieszkam w Warszawie. Staram się nadrobić wszystko. Jeżeli chodzi o Stare Miasto, no byłem może z 3-4 razy, ale no jest to bardzo właśnie piękne miejsce. Jeżeli chodzi o Warszawę, no w sumie jest to serce Warszawy. を守り続けますと。 So she's probably the first historical Polish female fighter. Ah. She has a sword. And what it's called? This The shield. Yeah. And this one is like a fish. So it's like koi fish. Yes, koi. So へー。守り神なんですね。 Dlatego my Polacy jesteśmy bardzo waleczni i bardzo dobrze nastawieni w naszych pojedynkach w MMA. Idziemy tylko po zwycięstwo. さて、マレクと一日共に過ごし、距離も縮まったところで、我々がポーランドに来た本当の目的を伝えたいと思います。今回は日本からわざわざ来た理由、僕のこの気持ちをすごい伝えたくてポーランドまでわざわざ来たんです。僕はこのライジンのヘビー級グランプリが本当にこう世界に通用する素晴らしいものだと心から思ってます。トーナメントをやってきたんだけれども、やはりまだライジンファンはまだそこまで刺さってないんですよ。そこまで興味を持ってくれてない。でもちろんこう日本の団体だから、ね、日本人の選手たちがいてすごく人気があって注目されるのはそれは分かる。だけどもやっぱり外国人のこのファイターたちがすごく僕は注目されてほしいと思ってるんです。マレクのこの魅力だったり人間性だったりその素晴らしい部分を僕は本当に伝えたくてポーランドまで来たんです。僕からマレクにお願いしたいのはもちろん勝つことも大事だけどお客さんのこの気持ちを勝ち取らないといけない。人の心を震わすような試合を本当にしてもらいたいんです。今までのマレクの2試合もやっぱり素晴らしいと思う。勝利はこう記録には残るけどみんなの記憶には残ってないんですよ。日本ではまあよく言うんですけど侍っていうのは必ず前のめりに倒れるんです。後ろ向きには倒れない。やっぱり日本人ってやっぱそういう姿を見てそこから勇気だったり元気だったりっていうのをもらうんですよ。マレクの今まで以上にそういった気持ちの部分をみんなに見せてもらいたいです。Tak naprawdę trochę moja kariera jest takim wzlotem i upadkiem. W początku kariery i wygrywałem i przegrywałem. Dziś jestem na naprawdę innym miejscu. Wiem, że żeby wygrać muszę przede wszystkim dać siebie wszystko i absolutnie w pełni skupić się na walce i zrobić jak najlepszy show, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale mimo wszystko w mojej głowie najważniejsza jest wygrana. Możemy toczyć piękne, ładne boje, ale o przegranych tak naprawdę nikt nie pamięta. Ja nie chcę, żeby to się znów jakby w moim życiu powtarzało, więc naprawdę dążę do tego, stać się numerem 1 na japońskiej scenie. 負けたらもう使われない。なんとか生き残りたい。そういう思いから自然と負けない戦い方を選択していました。
日本では負けない戦いをして勝つよりも勝ちに行って負けた選手の方が評価されます。日本人とかってこう負けから立ち上がる姿を美しいと思える民族なんですよ。みんながまた見たいと思うような選手であればあなたの居場所は必ずあります。10連敗しても見たいって思うファンがいればあなたは必ず居場所があります。僕の心に抱いていた思いを全てマレクにぶつけました。最後に榊原社長が大切にしているあの金言をマレクに伝えたいと思います。いつも榊原代表が言ってるのが、負ける勇気を持って勝ちに行けっていう言葉が榊原代表のこれモットーなんです。だからこの言葉を僕はマレクに届けたかったです。受け取ってください。ありがとうございます。マレクの家で話したプライドのファイターたち、ヒョードルとかアリスターとかってみんな勝ちに行くんですよ。すごい攻めてすごい戦い方をする。だからこそスーパースターになれたんですよ。だからマレクにもやっぱり日本でそういうような選手になってもらいたいっていう気持ちがすごくあります。だからみんなの心を震わせてみんなに勇気を与えて日本でレジェンドになってください。お願いします。Japońską scenę wagi ciężkiej jakby tworzyły świetne nazwiska, świetni ludzie i mam nadzieję, że choć trochę moje umiejętności pozwolą mi na to, żeby stanąć gdzieś wśród tych nazwisk, żeby moje było, żebym właśnie się zapamiętał, był zapamiętany w japońskiej scenie. ありがとうございます。本当にトイレ休憩だとかって言ってる人たちをみんな後悔させてやりましょう。お願いします。Ringo, thank you so much. I will remember. Let's do this. Yeah, let's do this. Let's make heavyweight great. Let's make this great. Yeah. Thank you. こんな試合いらない。トイレ休憩。何も言ってこなかったけど彼らは本気で向き合い必死にもがいているんです。僕の大好きな外国人ファイターをヘビー級グランプリを少しでもみんなに愛してもらえるといいなと思います。ありがとうマレク・サモチュク。ありがとうポーランド。はい、昨日は、マレク・サモチョクと一日時間を過ごして、すごく、濃い時間を過ごせたなと思うんですけども、その勢いで今度はアレクサンダー・ソルダトキンですね、ロシアではなくて、プーケットにこれから向かって、彼ともちょっと一日密着してみたいなと思いますので、今から行ってきます。ワルシャワ空港からイスタンブールとバンコクを経由しプーケットへ。長時間の移動で疲労も溜まってきました。はい、今ポーランドからプーケットに着きました。プーケットですね。 Welcome to Phuket。今プーケットの時間が19時半なので、これから宿泊施設に向かって、明日朝一でアレクサンダー・ソルダトキンの、ジムに突撃したいと思いますので、今日はとりあえずホテルに向かって、明日から動きたいと思います。それではまた報告します。プーケットの移動はレンタカー。今日はホテルでゆっくり休みたいと思います。おはようございます。おはようございます。運転ありがとうございます。いえいえ、お疲れ様です。プーケットは
車あった方がいいですからね。国際免許も取られたんですね。そうですよ。急いで取りに来ましどうですか、タイでの運転は。た。はい、僕好きですよ。混沌とした感じが、ルールが合ってないようなもので、なかなかやりやすいですね。今日これからソレダトキンのところに行くんですけど、はい。柏木さんから見てソレダトキン選手はどんな印象ですかね。そうですね、やっぱ打撃が強いし、好戦的な選手ですよね。で、プレッシャーかけつつ、この間の上田選手との試合は、組み技、あんまり自分から手を出さずに、上田選手の距離を作らせずに、で、上田選手の一番弱いウィークポイントの寝技の部分で仕留めるっていう作戦を遂行した、ファイト IQ の高さ、しっかりと全局面で戦えるような技術を持った選手なんじゃないかなと思います。でもやっぱ彼の魅力はやっぱり打撃ですよね。すごい迫力のある打撃と好戦的な前へ出てくプレッシャーのかけ方っていうのが非常に魅力的な選手なんじゃないかなと思います。タイでファイトキャンプを張る選手が多いと思うんですけど、はいはい、それってどういった理由からなんですか。そうですね、まずはタイから日本って比較的短めじゃないですか。はい、だから我々も日本からロシア行ったりとか、距離と比べるとタイから日本に来る移動の距離が半分ぐらいになるのかな。そういった意味で旅の疲れの疲労っていう部分が軽減できるっていうことと、あとは時差ですね。タイは2時間しか遅れていないので時差ボケ対策にもなるし、移動の距離が短いっていうのにもなるし、夏の場合に限ってですけど、夏に関しては気候が近い、暑くて湿気があってっていう部分で、そこに慣れて日本に来るっていう様々な要素があるんじゃないですかね。あとはクレベル選手も言ってましたけれども、自分の家じゃなくて格闘技だけに専念できるような環境で練習するっていう、びっちりと集中して練習できるっていうのはすごくいいことなんじゃないですかね。だからソラドキン選手も聞く話によると、やっぱジムの宿泊施設に住んでるらしいので、はい、本当に1日2分みっちりとやってるというふうに聞いてますのでね、はい、そういったメリットがあるんじゃないかなと思います。アポロジムっていうところで、はい、どんなところか楽しみです。この通りは数々のムエタイジムやフィットネスジムが並んでいるんです。そして今回の目的地アポロジムに到着。あれがソレダトキンが泊まってる宿みたいですね。そうですね、アポロジムの施設内にある宿泊施設で、なんと隣はタイガームエタイです。かの有名な隣に併設してるんですね、強豪ジムたちが。あそこにソラドキン泊まってるらしいんで、ちょっと今から会いに行ってきたいと思います。Hey, Alexander. Good to see you. Good to see you. Can we come in? Yes, yes. Thank you. Hi. Hello, my friend. Hello. My trainer. Stan, nice to meet you. Hi, Tamara. Good to see you. Wow. So you stay here Yes, yes. for how long now? 2 weeks. Yes. You look much more lean, fit. Да, моя жена сейчас следит за моей диетой. Tamara is a nutritionist. Yes. Ah, good, good. Yeah, you look much quicker. Yeah, more stamina. Да, мы сейчас именно подходим к этому бою, чтобы я выглядел суше. Даже пресс появился. Поэтому все четко. Действуем по плану, как в идее, так и в тренировочном процессе все хорошо. That's great. He looks like it. He looks like he's following it. He looks proper beast. Yes, yes. Плюс приехали сюда не просто так. Решили приехать в этот раз в Таиланде, проводить кэмп, потому что разница во времени с Японией. Те 2 боя, которые я проводил, были очень тяжелые в плане разницы со временем. Со временем здесь в Таиланде это плюс 2 часа всего будет, поэтому отлично. Плюс здесь климат потяжелее, в Японии будет проще.
Кофе. Yes. Would you like coffee? Yeah. Yes, please. Coffee, tea, yeah. Yes. I know you are following diet right now, so maybe Alexander cannot eat. This is a very good chocolate Oh, yeah. from Japan. You know? Japanese. Yeah, Japanese chocolate. Please keep this in refrigerator, chilled. Please. Okay. おうちに服すな。アレクサンダー・ソルドズッキンの奥さんが入れたコーヒーをいただきます。Ну, это первый раз напрягает, да. Потом ты входишь, это потом как обыденность. Они как часть семьи. So, most of the time you are here in Thailand for fight camp. You just stay here. No, he actually he live in Russia, and most of his time he training in Russia. Oh, yes, it In is. different part of Russia, and like finish prep to his fights. He always go in here, go through here because this is closer to Japan. Asia, yeah. Better for acclimatization, for getting time difference and other stuff. Ну, сейчас получилось, что мы больше времени, получается, в Таиланде. Мы побыли 2 недели дома и уже сюда улетели. Получается, в сложности у нас 5 недель мы проведем в Таиланде. Бананы. Можешь рассказать, что там, да? Гранола, тыквенные семечки, кокосовая стружка и банан. То есть фисташковое молоко. First of, how many meals does he have a day? Сколько у тебя приемов пищи? 4. Four. 1日4食。What kind of family did you grow up in? Рос я до 5 лет, ну, как, наверное, все дети, в полной семье. Мама, папа. В 5 лет я потерял отца. И после этого времени, так сказать, меня моя мама начала воспитывать одна. Как у нас в России говорят, есть такая поговорка. Ну, как бы всегда я был очень активным ребенком. Всегда как бы в плане всех игровых спортов мне нравилось играть, вот это дух соперничества. И где-то в 5 лет я просто, даже не в 5, наверное, в 6-7 лет я начал играть во дворе в хоккей, здоровый хоккей. И как-то там не было каких-то прям больших перспектив. Мне хотелось чего-то большего, да, уже в тот момент. И меня привели в секцию бокса. So winning this Grand Prix and becoming a champion of this World Grand Prix will mean a very good, special meaning gift to his mother. Наверное, да, не хочу, чтобы она работала. Она всю жизнь работала. Работала, поднимала меня, пахала. На 2 работах бывала там. И поэтому хочется так сделать так, как бы, чтобы моя жена, мой ребенок, моя мама не работали, ни в чем не нуждались и были со мной счастливы. Наверное, на это так. So obviously you have a child. So you like children? Наверное, люблю, потому что мне нравится. Я не скажу, что я отец, который там проводит 24 часа на 7, потому что с моей работой я, бывает, по долгое время не вижу своего сына. Но когда я в городе, когда, так сказать, нахожусь дома, то я стараюсь по максимуму провести с ним временем, по максимуму дать ему то, что, наверное, сказать, как говорят в фильмах-то, типа, дать то, что у меня не было, это как-то будет пафосно. Ну, сказать, дать ему то, что, чтобы он чувствовал, что у него есть опора, есть отец, который может ему, то есть, передать опыт жизненный. How old is his son? Ну вот вчера исполнилось 7 лет. Он пошел в школу в этом году. Yesterday he turned 7. 7? Yeah. He just went to school this year. Oh. This is his child. Yeah. かわいい、かっこいい。Маленький гангстер. Yeah. 故郷を離れソルダト金を支えるタマラさんにもお話を伺いました。From Tamara, from your point of view, what kind of fighter is Alexander? Я вижу Александра как очень дисциплинированного бойца. Он живет этим. На самом деле, его единственная цель – это стать чемпионом. Ризана в том числе также попасть в UFC, стать чемпионом UFC в своем весе.
Я на самом деле очень им горжусь, потому что он, правда, всегда точно и четко идет к своей цели, никогда не останавливается, никогда не сдается, поэтому для меня это сильный, умный и целеустремленный боец. So the Ryzen Grand Prix has a big prize money if you win. How would you like to spend it? How would you like to use it? Я уверена, что мой муж победит, и мы обязательно потратим эти деньги на вложение в наш будущий дом, также в бизнес. What do you think about his beard right now? It's pretty big now. Визуально мне очень нравится его борода, это выглядит очень мужественно. Вообще на Руси борода это считалось вне сила. Но лично мне немножко неудобно его обнимать, потому что она мешает, щекотит. さあここからは午前中のトレーニング。宿泊先からジムまでなんと徒歩30秒。しっかり練習を観察していきたいと思います。So basically you come here, you live here or do you live in Russia? I'm living here. Oh, you live here. So you are part of Apollo Gym? Yes, yes. Oh, okay, okay. I came here with nothing, just my backpack, and that's it. And after I start build everything here, so I came here with no connection, no friends, anything. And I met owner of Apollo. He's a Russian guy as well. I had a conversation with him. That's how we start working together. And now I became a head boxing coach here. And now part of my work here is as well managing of the gym. Wow, that's amazing. 今それの時の強みは何ですかって聞いたらやっぱりその精神力がすごく強いっていう部分と、あとは持って生まれたこう遺伝子的なやっぱ体が強い、そういう民族のその血を受け継いでるから、もともとの体がすごく強くて、でそこの持って生まれたその恵まれた体、体格と遺伝子に加えて、彼の強い精神力と、日々の努力が、彼の強さっていうものをこう倍増してるんじゃないかっていうような、コーチの意見でした。はい、モチベーションを上げるため練習中の選曲はとても大事なんだとか。なんかソルダトキンの地元のバーに4キロの重さのピッチャーがあるらしいんですよ、飲み物のそのコップが。でそこに水をなみなみとついて多分5キロぐらいで、それをこう腕の動きだけで5杯飲み干したらビールが5杯タダになるっていう、そういうチャレンジがあるそうです。Как говорят у нас в России, мы предполагаем, Бог располагает впереди. Для народа, ну, для своего народа, для моего города, да, чтобы дети еще больше были замотивированы и знали, что даже с обычного маленького городка в России можно дойти до больших высот, драться в лучших лигах мира и сделать свою работу. Сделать так, чтобы японская публика порадовалась, и президент лиги мистер Сакимбара тоже порадовалась и понимал, что не зря он меня подписал. はい。どうします？着替えてどうします？いやなんか体で払えって言われたんで、ちょっと今からちょっと体張ろうかなと。あ、社長にそうですね。社長が言ってたやつ。はい。まあせっかく来たんで、ちょっと体で受けてこのヘビー級の凄まじさっていうものをちょっと少しでも伝えることができればと思って。And let's go one more time. Bam, bam, bam. Oh, yes. Okay, thank you. 楽しいですね。はい。自分がすごく形が下手くそなので恥ずかしいです。でも結構見てて様になった。本当ですか？いやありがとうございます。ありがとうございます。その下にミット入れてさらに強化してますね。あ、これやばいな、これ吹き飛ぶわ。
How many percent was that? That one? Сколько примерно процентов? Around 60. 60%. Okay, 50%. Okay, okay. Дальше посильнее. Right there, yeah, okay. Good. すげえ。やべえ。Лицо. Oh my gosh. 今ソルダトキンのスピンキックなどを、お腹に受けたんですけども、早くも背中が痛いです。衝撃が背中に多分突き抜けたのかもしれないですけど、すごいですね、ボディ。皆さんもぜひ機会があれば生でスピンキックを受けてみてください。練習後はタマラさんお手製の減量メニュー。Does he have to cut weight at all? В Таиланд 119, сейчас я вешу 113, ну где-то к бою мы хотим подойти в районе 111 килограмм, 111, 110. Это после, короче, боя, там, скажи мне, я в Макдональдсе в Японии ел сладкое, короче, мороженое. お昼を食べた後は教会に行くということで一緒に同行させていただきました。猛スピードで駆け抜けていくソルダトキン、ついていくのが大変でした。Слева вот от вас там, вот наверху, это Божья Матерь, Дева Мария. Нет, потому что... There is Santa Maria.そうですね、すごく神秘的なこう雰囲気が漂う教会だったんですけど、やっぱり僕やっぱアメリカとかヨーロッパとかの友人が多くて、こう東欧とかのなんか結構同じキリスト教でもやっぱ3つのこう分派というか、カトリックプロテスタントがあって、でそこにこう正教会オーソドックスっていうのがあるんですけれども、僕初めてオーソドックスの教会に行って、でまあオーソドックスのその教えというかというものをまあ今日ちょっとアレクサンダーに教わったんですけど、すごくこう興味深いというか、こう非常に保守的な、考えらしいんですけれども、いろんなことを教えてもらいましたけどね、このしきたりとか1月19日がオーソドックスにとってはすごく特別な、オーソドックスの信者にとってはすごく特別な日らしいんですけれども、1月19日はどれだけ外が寒くてもマイナス20度だ30度だどんだけ寒くてもやっぱりこう体を清める儀式をするっていうのがあるらしくて、小さな子供でも大人でもやるっていうそんなことを言われましたね。で日本のその
お食い初めじゃないけれども、生まれてから40日で、赤ちゃん赤子はそういった儀式も水の中にこう頭までこう入るっていうね、そういう儀式もあって、でそれをすることによってこう守護神がつくとか、そういったいろいろなことをこう伝統的なすごく興味深い神秘的な話をたくさん教えてもらいました。なんかすごいワイルドなそれだとイメージありましたけど、なんか意外な一面が見れましたね。そうですね、なんか今回の旅ではこうソルダトキンがこうワイルドな感じでむちゃくちゃなやつだっていう絵を撮りに来たんですけども、全く逆のこう信仰深くて家族思いで母親思いですごくこうひたむきにこう人生と向き合ってるめちゃめちゃいいやつじゃんっていう話になりつつあるんで、ね、なんか本当にやっぱりこうやって密着してみないとやっぱ分からないもんですね、本当に。ソルダトキンとバトンビーチに来ました。今から散策してみたいと思うんですけれども、ソルダトキンがトゥクトゥクに乗ろうと言ってるんで、ちょっと今まずはトゥクトゥクに乗ろうかと思ってます。では行ってきます。6 400 baht 400 baht yeah okay 400 baht it's okay no I pay okay that's good okay here you go ready okay guys let's get on let's go okayあげて My friend music 練習中もそうでしたが、ソルダトキンは音楽に厳しいんです。すいません、今回の仕事を忘れてついはっちゃけてしまいました。Okay, Russian song, next one. They know it. So good one. 来た、コーチ。コーチのスタンが DJ を担当してくれました。トゥクトゥクから落ちないか心配です。Russian song? Russian club music. Russian music. Rap? Club music. Oh, rap music. Okay. 目的着きました。Как тебе? Понравился трип? Какая-то улица веселья. 面白かった。Bangladesh is funny road. そうですね。OK。バングラロードの逆側に着いたんで、今からちょっと散策して気になったもの突っ込んでいきたいと思います。行ってきます。Have you been here? Have you come to Bangla Road? Yeah. This kind of rest not for everyone. Yeah, I know. Some people, yeah. Yeah. Not for Orthodox. No Orthodox Christian. Yeah. No good. It's Arabic people. Yeah. Yes. Arabic, Indian, Pakistan. Yeah. No Japanese. No. Yeah. This area no good for training. No good training. Yeah.なんか気になるところがなさすぎて、多分一度みんな1秒でも早く去りたいというような感じだったと思います。すごいまがまがしい世界に。
日でしたね。最後に今回の目的を果たすためソルダトキンと共にビーチへ。 So, Alexander, thank you so much for spending the day for the filming today. Спасибо вам, мистер Шинга, что приехали. Вы делаете очень большую работу. Я думаю, Райзен очень ценит вас. И мистер Сакихибара очень ценит, что у него есть такой сотрудник, который вкладывает всю душу. Я вижу, что он вкладывает всю душу, всю энергию в эту работу. И это очень... Ну, для меня, как для бойца, я очень вас уважаю и ценю за вашу работу, что вы делаете для нас, для бойцов. After, filming Marek and Alexander, I know that this Grand Prix final is going to be something very special and something that people will remember for a long time. Japan has been, a place where many historic events have happened. Many legends have fought in Japan. And I am confident that, this Nagoya event is going to be one of those fights. But right now, I'm the only one who thinks that way. And many Rizin fans, they are not focused on this finals as much as they should be. So that makes me very disappointed. I'm very disappointed that your fight style and people are not focused on this fight more. So that is why I come to Phuket directly to come film you and tell everybody your character and how great of an athlete you are. Я думаю, что это получится очень хорошая история, так как люди увидят меня и как бойца, и мою жизнь, как я живу. Я думаю, они, тем более японские фанаты, любят про бойцов все изучать. А это будет очень большая, так сказать, информационная база про меня. Я думаю, она им всем понравится. Потому что это была моя жизнь, я ничего не приукрашивал, ничего не делал. То есть я просто делал то, что я делаю каждый день. I want people, because right now, the Japanese fans, they have more fights that they care. And right now, some fans are saying, though this Grand Prix final is a toilet break. It makes me very angry, So I really want to promote this fight. I want to show the greatness of both athletes and promote that it is going to be a great fight. Да, я понимаю. И he understands it. я думаю, японские фанаты с первого боя увидели меня, увидели мой стиль, увидели, как я работаю. Я не работаю на очки. Я выхожу туда драться, потому что это спорт, и мы уходим туда драться. Это не любительский спорт, это профессиональный спорт, и мы должны показывать зрелище. Поэтому я думаю, и первый, и второй бой это показал, что я выхожу туда сражаться, как на войну. Поэтому и готовлюсь каждый раз к бою, как к сражению готовились воины. Также я готовлюсь и выхожу туда и дерусь. So today, I would like to finish this speech with Sakakibara's quote, famous quote. He says, "Have the courage to lose in order to get the win. Have the courage to lose in order to get the win." Наш спорт это и так риск. Это, мы воины. Мы выходим туда, мы знаем, чем мы рискуем. И ни для кого это не секрет. Есть очень хорошее выражение, когда-то мне его сказали перед боем в Париже. Льва от коровы отличает одно, что лев выходит чтобы, как это сказать правильно. То есть выражение такое, что лев всегда готов к войне, а корова всегда ее избегает. You're a lion. Поэтому я стараюсь всегда придерживаться к этим словам, потому что мне их сказали, и они мне в голове очень сильно отложились. И я всегда, когда даже бывают трудные ситуации на тренировках, в бою, я всегда вспоминаю это и говорю себе, что докажи, что ты король. Лев это король зверей, поэтому царь зверей, вернее, поэтому если я каждый раз именно себе доказываю,
потому что я выхожу туда, чтобы доказать в первую очередь самому себе, что я могу. So, you know, next time I see you, I will see that lion. And today, I will give you this book from my boss. Thank you. Набуки Сакигибара. Yes. Сегодня он хочет дать эту книжку от босса. Thank you so much. Thank you. Let's do this. Let's do it. Thank you. Okay? Thank you. Let's Я go. очень рад, что мы познакомились так близко. Ну, я очень благодарю вас за то, что вы приехали, нашли время, потратили силы, энергию, прилетели. Мы запечатлели сегодняшний этот день. И теперь я жду вас у себя дома в гости. Thank you so much again. Let's do this. Let's Thank do you. this. Thank you. Okay. Okay, I see you in Japan, okay? Yes. Okay. Let's do it. I'm ready. All right. I'm ready. Me too. Okay, let's do this. Thank you. All right. All right. 僕の思いを全てぶつけました。きっと試合で応えてくれると信じています。いやー、長い一日でした。お疲れ様でした。これ僕からコンビニで買ってきた。お、新ハビールじゃないですか。いただきます。めっちゃうまいっす。うわ、美味しい。いいですね。やりきりましたね。やりきりました。どうでした今日一日？こう格闘技に向き合ってる姿勢だったり、それだときんってなんかこう見た目も風貌も戦い方もすごく荒々しくて、なんか野蛮な感じの男っていうイメージがすごい強かったんですけど、やっぱり今日実際いろいろとインタビューをして話をしたり、一緒に教会行ったりして、本当に全く別の面が見えた、人間味あふれる姿が今日はたくさん見られたんじゃないかなと思って、印象がガラッと変わりましたね。本当にこう厳しい言葉をいただいて、僕が先走っていろいろとこう企画して進めてここまで来たわけなんですけれども、でもやっぱりそういったものをやりたい、やらせてくださいっていうものに対して OK を出してくれる榊原社長、そしてこのライジンの会社の仕組みっていうものは本当にこう心からやっぱ感謝したいなと思いますよね。本当にこの動画本当にこう再生回数回ってほしいんで、本当にたくさんの方々にやっぱ見てもらいたいですし、やっぱり見たら絶対に興味を持つようなカードなので、ぜひともね、こう皆さん見ていただいた方々にはこうコメントを残していただいて、どんな動画だったのかとか、どっちを応援したくなったとか、いろんな意見でも何でもいいのでコメントを残していただけますと幸いです。ありがとうございます。長い間お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。いただきますね。ごちそうさまでした。